Charlie Lachiwa, paix à son âme. Je pleure pas pour la disparition de Mongoose, mais je pleure pour le sort de notre pays. Couramment, c'est difficile d'oublier un être cher, mais c'est très dur d'effacer une mémoire d'une espérance ou d'une opportunité non saisie ou mal saisie. J'ignore pas le corps du défunt Mongoose, mais je prête attention à son intelligence, à son intellectualisme, à son talent, à son sens de justice, à son franc-parler, à sa rigueur, à sa compassion, à son amour de la patrie, à son savoir-faire, à son attitude humanitaire, à sa volonté de faire sa nation une nation d'inédit et véritablement souveraine. Certains le considèrent comme un meilleur, d'autres le considèrent comme un champion politique. Mais pour pouvoir le juger ou le comprendre, il faut avoir vraiment la faculté. Au lieu de pleurer, d'avoir la voix qui tremble, j'emprunte la voix de Comorien, peuple affamé, assoiffé, fatigué, afin de montrer notre amertume depuis la disparition de notre cher Mongoose. Chaque jour, on vit dans un monde qui a envie, qui a besoin de revivre la période Mongoose. Même nous, les non-vécus. Sa prévoyance nous avait révélé les Efken qui passent au crible ces derniers temps. Je m'associe à tous mes compatriotes, à tous les Comoriens nés à l'étranger, pour commémorer cette date mémorable au sens négatif. Le 29 mai, qui nous semble très dramatique, car elle n'est plus du tout emblématique. À la perte de notre espoir, de notre étoile filante, notre flamme qui venait de s'éteindre, nous a laissé dans le désordre et chaos. Le 29 mai, Comorien, au lieu d'éclater de rire, pleurer pour ton pays qui vient de se démolir. L'essence de bâtir notre pays a perdu son vrai sens depuis le 29 mai 1978. De le 30 mai, le sens de bâtir le pays a pris le sens du désir de s'enrichir. Lassitude, frustration, amertume, désespoir et même l'inespérable clignotent nos esprits. La jeunesse comorienne sombre dans le désespoir depuis votre disparition. Elle laisse une nation tantôt déshonorée et humiliée. Un pays qui s'engouffre, un patriotisme rejeté et dénudé. Des droits confisqués et des verdicts sympathisants. Hélas, la jeunesse comorienne sombre dans le désespoir depuis la disparition de Mongoose. Comore devient un drame à la fois cauchemar. J'implore Allah de vous accorder le Jannah. Merci. Wana, Siri, Sari, Valia.
shujaa wa kweli Mongwanani, maisha yarengeleye mikoani, Komoro yenge usoni, na tirisarivalia, imani keifugani zeraho, ritowe fidia. Marhaba waangalizi watukufu wahe Facebook FM, weshilizi watukufu wahe Majapari rangu yiho Lyon, ze siti mbali na mbali, nanu wa Komor mjunro humdani na bonze, wanrwa siasa na warumishi wa hifadhi na mbawa za mahkama, manotablu na madhamana wa dini, mawakala, nana makonseye mawazir, mameri na maprefe, warumishi wahazi za mihono, walozi na walimaji, mashababi wa Komori twama ya leo na maudu, masiwa ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usikuwa lewa inu riparisa depite Alimhaji, funda Alimhaji ikawo nga mumjuwa ukawo ifundi wa universite, depite wahelejera la hambu wakili ye Komor, harumale jimba la mawakala, rijwa ukanyiti mjeno soni mafundi Alimhaji, depite, usikuwale wa inu rirudi rimreje haukari homo mwishi ya ngasina panzovanu, rihomo mwishi ya depite Alimhaji, usikuwale wa inu ngamjo ujuwa zinji aruma yetsi ya hali. Shakabla yo handisa ya mahadisi ngarinikawo depite Alimhaji, haruma dakika ya mlaulieni wakazi wa Komor, hawe akamhomo mwishia ya munishieni mbabema na mwahomo mwishia ili mjuo kange vanu kajapashia ili ya mnikenize ntosa za salamu ramunyi mlobonze ujahundani. Namu niko wa Komor zentosa za salamu depite Alimhaji. Marhaba menji handani do kushukuria idaa ya hanyu ikao Mwenyezi Mungu ndo joliba zenje mamfanya nsinu au kabeti nanyi mbose deda hojo kahurabu yani Komori ijoka ketujwe zijire ngabo ngamwishukurio ihazimifanya au kayupanda mwana Mwenyezi Mungu amnikeni mvu na hikma na akili na woni handani kabla na jabeze ntosa zangu za wa Komori wonsi pia wananti wa nsinu waliobonze no waliondani hususu ndo waliobonze watongeza ratukari tomro namo au kazi mbwana wazifanyao Mwenyezi Mungu waye do jwali bazo shanjaro harumwensi ngami banu mbese Mwenyezi Mungu najale kwa banu skwado yino Abdallah kwa jamu zunguwe unifanye dalao au kamina muda mwingi ngami mwade sha ngami mwade ndezi Mungu sha akili tulia ngyo makini yo harumwaze mbwana njare jedingoni nsinaure jedingoni ne ujo ishia usiku baka mndu azifikiri na leamini bake na umwana akao bandrazingara mpaka mpakani leila ya mumali shanyide mjo itimiza mpaka mojangefo au kainu bwana ya ukweli ya uhaki Wakomori watukufu, wanansi watukufu, mawatwani watukufu, ngamunikoni zentusa za Kiislamu nimwambieni salamu na amani juu ya hanyu nyote pia ihomlio wa Komori. Mungu ya rehemu wa hafa sababu inu mungaja ilie ekanga rifao rikefidia ya inu shamra siswani niremari mwani dundi gondani hafu sham Mwenyezi Mungu ajalie rihundre wandu rifema wandu watani o wasuli Mwenyezi Mungu rikiwarafu hae Mungu ajalie ritihensi pandabi ukarende nsi numbi sharifa njema hamande lindo gombe dua yenu usiku Mwenyezi Mungu nanipuene shari shaes nsiparo kakaribu niyo nsiparo ihundra nsikakaribu na wa ihundra eka Mwenyezi Mungu katumkaribisha na kakaribu na wandu walona hezi hauna kana hezi njofa inyensi njema ya nzietare njema shaka ngabduka kajoandu na nzietare nsinu hawino nkudu amande serikali ile inu Mwenyezi Mungu nanibambaze niyo nsihunde jilinje nifera mrafu ne bironziani njorongoza wandu nsinyese ne
do ha Mwenyezi Mungu nsinyese shamgwa jele kagarjoda mbeboni sababu de maba hatu netsi hatu no hanza wananyasi waislamu hususu ndo wananyasi kwa Komori ngenga mwambioni mara ya vili tena nambe salamu na amani juu ya nyoti pia wa Komori wa mahala mlio nyoti. Marhaba menji kabla rare janja rumwe mahadisi ukangoneso kama Mwenyezi Mungu urumenti inu kango ingo kona yezi au ke karibu na yezi tike haruma yeza amanda inu ijo wangamiza yeti hawisi jinenti na ngo Mwenyezi Mungu tife tanda juu au pali shaufe haruma mbana ya watania ya henzi mrumu yelewa bahati shia wandu wa serse juzi wonesoka kujaka mrambu faru menti inu wondo wovenu wo marengweni azalinde ya urenda hindu ya jaya unika wo depute wa helebavu shawe ewe kabati mru yakahujua uko universite kumru yakahurambua shahoja leo urambuloka we alimhaji wayaza le asumani kutuji itara mdo skwila ta leo iliho ndizo wa serse wa bao kutuji tabo watawazali iliho ngoneso kaende ya utamarengwe. Marhaba menji namta msamake nje shidana kama denduka akaba hujau ni undunga mimwade shanunde mahaba nlopupa hele mbwana ngamuhambio kababdala ngonjuo ndorondo nano wa Komori ngonjuo nana ngonjuo emalezi na hunda kaya jomkinishi hamru wa mandame na hundrebati na hundremalezi hemu ngozi aliswali ngwaja ilio vanu nilio vanu ngami karibu no vanu ya kawienshi ni hundremalezi ni hundrebahati wakati ngozi ya kahufa ntundrebati mide na mtowaze mgueda mwayati shomuno ni angu njenka ni malezi mai bose shukrani shukuria Mwenyezi Mungu andani dabo Mwenyezi Mungu ni wamanzavu sana ne serse yani wanzavu sana kongomanyo na wanadamu ikao ye falsafa ya hao ya kisiasa umwendo wa kisiasa ye heli ya urumao heli mbi ikao ngamrehemu mwana makarila yamba kaya fanyisa mfano wa madesi ya Firauna gaga Mungu ngamshukuru Bwana Mwenyezi Mungu yani kamvu yani kana hikma na usubirifu na tawandu wala banga miyama Mwenyezi Mungu antomo mroja nama antomo mbego ngenga mshukuru ngabo nsina majito ya vili ekawisha ndo amba jojiviwa kakaulu amandilo likalangwa ni kolonel Azali akati jonga jabu ni mnikelo sijojiviwa kalikalangwa ni mwana mshahida Rusi kwa jonga jabu ni mnikelo nana mabama na waserse odo amade mabama shakadeze dawala wanru amande mahiba majamfu sina mtu chibondo amanda bagada shanga mwambio uka nyima journalist silabo ntete nditufanya misomo tikafanya zivo ndenge tikajama tiko universite tikriye sindika ya universite tika secretary general yo hayo colonel Azali yani vehawa nanda na kanadoma na hizo sifanye intersindicale kalonga bo intersindicale Komori bonda mimi naifanya tika secretary general wa intersindicale sikauwanie zimbwana tsende ngamushiro wakati na urababa university na tukauliwa tufizomisa muda wa mwaha wa kamili mamira rani tina katili wa university woko ya josbutia zifani vaja wakati vanu ngamfikirike hambu wanjua na ngamfikiri wakati serse wakaunja wanrenge wambe kenke kandida wa hao sikana hiki sikane fikira yonda kandida na ngamwambia ukaya eserse tuwa tonga na juro eserse wakaurenga hindu mrimwema wa walwa wa hunda wapangia watungia wa urenge aukawa wakati wajua kwa jaka na kandida awole unarambiru kwa jaka na kandida yamda kanzande kandida wa Rusi na Ibrahim Soif huwa hili Ibrahim Soif ndi tilikado mbilika jaunda eserse wa ilewa kwa Rusi kanovoti watamtuje hewe comportement warenge mwana mwambu yakawania wananyambu ngamwambio kao wakati General Salimu yafungwa wanadamu waono mwana mwambu yakawima kawonia mwana nyamwambu ikati voti waleo wabanja kana fumvula hangu ngabole fumvula Abdullah Habi basha wangaria leo maskini akaende mriani yansoma Azali ya namba Elia Azali handani hani saidia mwambu sisaidilo ni mwana ma General Salimu akawajua ni milia nanu wa generali sisaidiwa ne bamtsango yangu ngiabo serse mitimu dhulma abo mwambio kaya serse ikana mvu mtuje
nabo mi mwana mumtuje ni udai kama mumtuje ni mwana mhambu amjokawa mtuje kwa naomana nami bajeshila na koloneli Azali haukanga mimi kwanza hambu kamili mianzo mjiwezi wangu mina mahaba nao yatulao mitsimana nazati nezia shanja maana ne hambu yaweka bakamru ala wichochoroniho ilo pulo mrondoni la bwizo lanzao yabo mitsina ujibo ndo madao shanga mlindo koloneli Azali ekame de bratonga na julo shanga mjambi yango se umweto bia koloneli Azali kamru mwema uyala umwezi kamru wa urenge telefoni ya pare wando kawa hutajia akauona faida ya limaji yembeha zingawando wasirisa tukanza nibe wakati huo wamana koloneli Azali ambe mrundo hii na mhambio kanja kana uraze voti za hana koloneli Azali katoka karaisi leo Tafsiri gamzu mhambio ka ekaya kwa jakawa unda mrujami ajenda hambu ya voti wakati huo akakwa jakana hizi kwa job zirenga bama bangu wajura voti wazirenga ya mvu hamande zahibu ya zirenga sho wakati hula ikanza hazi wakana krizi mweserse yeserse mwensi kamili nikeserse yinkanda alamu yo ilamu hasibabu karira ilamu hasibabu alimhaji ilamu hasibabu idibwana wanro mtipia ni mrarendo na ileo Mwenyezi Mungu aelekiza banle ukabati serse za kweli ngabo yezi wandu hafili hanezi ngaba mwanzo mwambe ka wandu wao wenye serse kabati josubutia ni gabili nekanga bo mzi wanambie wandu walizana kankanka wao wasubuti wambie koloneli Azali au yapo ministri mzima wa hau yapo zamana wa serse au yapo belu wajer kema abantu amadabanu rambe zendongo senabo ngamwambio ka ngamndajeke suala hilo mimi original wosubuti amba kata ndo mkaye caution ne caution hangu tive hawami mide na deposit handani kwa John Kambahindu ye mbujokani Kambahindu mweserse hani Kambahindu mmononi najiba mjili baba rudina mbie mru yandarege caution hangu ukabujo iliba ntujo tunda ive kanje kana mona yuzisa ani hatafsiru kai konsio yao ya numa pesa aho yende ya rengo trezor kujarandewa njarandewa nembri arenga ngomju mrwa serse gabu mju gujo ya liba na tsaya nerea ba amani gamjorenga kajandiva ni matoka tujo uja ketere kama ni kajanka tsanzishema nangu mju ya da ma pesa ngo areji ya haiba trezor ngo jonda jeza hawo ye trezor wambe kati parosinya tsirege mapesa ntujo zamani kakajabe wani party jando kautolo ni party Geabo tujuambia wangu wao kwa jamii jonjoni wafanyaje madhomana hao waranti watabeba madhomana hao kati mzima josubuti wambie haya na ndio wambie shatwiri wambie shaihani wandu wao waje wahimiri gabiliane bango unahezi rambilani geabo mtu mwambika Mungu hananza ngaumaze neema Mwenyezi Mungu yanikazo nisishukuri yao ndabo ya mtoa mweserse mtojo kahukumiwa ni tarehi nao tujoka hukumiwa ni Mwenyezi Mungu tafsiru ka kutujitsa njajitwa nsina uparojitsa bala mbwesengo joshelea kati parofanya conference wana karoa tivi atola kandaro zetola kandaro hizo temezo zonkwa mrumshe nushuza wekare jeilo yabo ntujitwa bali tuzo na kaufanya habaru litamba ukaya kati ono koloneli Azali ngujo adungana mtume ngujo bati jorambio nunde batimbi shaka mjoka sina ufanyika kana udungana nayo uja zenga fanywe nsino kana udungana mtume uja yunga binatama njema ichatwana subutina zamba tijorambio ndungene ndi humfirauna liyono nsihime ujotsa wodunge firauna no tsidunga Azali tsidunge haukan roi amjoni sema tobiale banu ngamjoni satsisomo hadisi mwa nyumeni banu ya Bill Gates hausisukega bongo tajiri hanaye amba ngabo matajiri rana miwe nji hatu mfano ka wakati ya kamaskini habiri msafara ende mu aeroport amrundo kauza gazeti ndo anzaule gazeti ndo bila katina mbahindu ndo largale gazeti hamba ijakaba vili habiri vale ndo tsangu senti ya kanizo kazijatimu harudamba rengale gazeti baibo Bill Gates ya tajiri ado miliarderi habiri vale shele mdu wala ende hamlablia hamwambia kati yonzani usaidini ngondrambu mba murambu eti kale gazeti langu ulamba mwanzo live mbavi zinjema wandendo skula baombe akahani ujo unifanya kuna shinda unlive bigeta shanga tina shinda unlive bakuna ushinda unlive esabantu shinda mimi wakati na kale gazeti langu tikana bezu ya sentila ila ndeba vinajoliwa
tikamwatabu ntiurendezema wewe abanyu jomrenda ngawena baikolonel azali sidera mrenda zema hakwa wakati yakaitsanda tukajua tukana rongo za sinde dara mwimila ramrenda mungu hava haundruyes hadi wazaba ye tajiri le tajiri wa mo ya bujorendo zemani azali le wamni kama nutia yonzo maliza tu za daula shana rimlide kolonel azali wakati tulikuwa mwezi yakamujorengesha yashini bahia mzungu hambi kaya ngamtimizi nambe kam Tanzania hamba mu wa imani wa kitajiri ni mua imani hakauwa mua imani nde utowo wala utowo nde ulona imani sio mua tajiri tajiri utokana wapi zakatoa shani mua tajiri ndo mua imani watosheha mimi ngamhambia mshukuru Mwenyezi Mungu Abdalla ujabana wa baha sihonisa zinyama ndonizo dauni ambu tsioniso mogona wala lotrama nezindu nezenrovi tionisa kanga mlima mfanywa mimi tikinaya titoshe gamjua yabona laya etiza landaba ngamdabale ngamshukuru alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu nani jalie ntiparfumensi atajeni basi mtsujitwa bonatoa kolonel Azali au kai kolonel Azali namjua kati ya kalopozisi yakarenge telefoni ripara ani wakati sote eramba za ufanya voti doni mona umwezi eti jua kola mdo yabadili ngozi wakati ula yajibamba ngozi ni roji amroezi atakabari leo. Naam. Depute Alimhaji kweli kutujita na yeka itokaya nezoka zinaurendeha shango tohamba yekara isazali hadungana na mtume sallallahu alaihi wasallam Firauna ngebavuni ujota wa udunge Firauna noti dunge kolonel Azali shanga bonrongo arumwe sifati nabinu rais Azali ngudungwa ho mijini atango onwe mabaya jiro mijini Ufaransa ngwendwe delegation ye diaspora lobonze ngwa wadungao swale mamet swali hamdungwa tarumwe sali hamrongoza makalimo kamwe hansi diktateuru rohitswa ya roraze sharia isababisha haundrani problemu holoteli bahata janaka huja na haundrani mushkili wa mnauade haruma yetere ya kaupashilia ani abomdungu yeleo kaya Addis Abeba ndo mala yondrani problemu ate amfio yuhomo huja hasiba mdeze problemu hizo ezundo Azali leo raisi wahe daula bambazwa warumenti ya hahe yarumemi jende bonzo wakomori warudi wa mdunga zetabu zinu zimremao yensi uyo mro asante krizi kazi tutabisha mbari humdungano wanre hawa dungana naye yani kazi tutabisho kaya keja biblia solidaraje namna inu ani kimanzani wa mru na mbaba mru maishi bazima yo babdala ngamwambia ka titikaliza suku yangu bandrasa ni mtu Mwenyezi Mungu na minga Mungu Mungu ntimizize timwambia kolonel Azali ale ko mwendo endao sindora ka ufundinda nuo siwale sina malezi ya hunda na mbabae na malezi ya rejedingoni bamkinisha kazi ngizio sizamba kado zinje kabo mimi ngamwambie kanjajo enda hata nijibiwa na mri toka yonti ya ndwanibi hata mihamba wakati mwese uzishia kana ruombele duwa ndwari rumao ruombele duwa je mambo seze duwa mbizi wombwao ngazi wa chimi yao haku yabo mimi ngamfikika kolonel Azali aya za Qur'an dongo zitoa ne dini ya isoma ikabla dini ya rejedingoni wenda jele ngorumo ye wanruwe kaumu yao nge kujengao hata iwombele duambi mimi kuja parona na mombele ya duambi minga mtuka ufansu tsamru yafe minga mimade ngono ndumade banu nsujibi wakamwenda mwondoni wade shaka mwanzo nuambi ukaya wakomori watabiha yakamba swalima mitswali juzenda hamba dictature minde mtunatena vumwe dictature mwa RF nchoka wishele kangardo mwa dictature nkoja kanelo wa usikula kajamu hansi yo constant swalima mitswali afanya akavumbwa ngo ulowa vumbwa ngo fungwa havumbwa mimi bamwijaze mbadellonizo gojukati ulowa ministre de l'intérieur gundo wade wanzingara le dingo la hangu na koza na ulowa ni wandronde mandaru ngamoju Mwenyezi Mungu na wa bushuria keri wabadili watubwe wasaya gamombo yesa kheri nsi yango mumugo no jema haukakesi wa komoringa si wasulivu suluhu ya komorika na kanaba komona mkomori tundoni baya komona mkomori ujofa sonde kudura Mwenyezi Mungu ngiabo mimi ngamwamzo na bekaya ngamumsikini
ngamumsikini katinde lista mahakume ya opposition mimi ogenda gojoka mitsimro serse banuke wamba mitsimro hao mitsimro ya parti yao wanrenge kandidati wangaria hata unusalesu ala hilo radio hao ukae banu abata bashi banu aba satsunduze vote abo wangario ngami serse tufanye declaration hiyo tsende hata tsika secretary general wa shatsi wono ko mwendo wa donu wa utamaduni wa kisiasa wao kwa tudungana nami ni malezi na hunda ni mbuzi aliswali ni falsa fatifanya science politique mwezeli kolina kausoma yabonja bishida nduge ondo hamanda wala ngiyabo ngamrejeitse na ezihunda koloneli azali ukayenti 90% yoga mina uhakika yengu juo kwa buri ko tsumanza hata walonda wonaye ngamjuo walonda wonaye watsumanza wakanzi heridhiki na yengu wajuo wakati yebuzamba yabo bose emba njomba bano nimnike na swa kawasuli daraja Mwenyezi Mungu nguhoni sozi alama zonti pia wakati mfaume yatakabbar ya rejea jina istighfar ya rejea bakaz jabira ya rents ya parwa komori umasuluhu ya taifa ikawa komori wamba kemrutsindawe ya kerazi ya rejea ba ngamweshilo usiku 2010 silamu laulia basi simwambia uka experience wa hundra yuntu kango sheleyo habambo sewere jengo juabo wamenya na walekeza ujofensi wanambia ukaya bali amba bejemwe sasa ni rende koti hundru yes si hundru shewo si waswili tirumwensinu abahanga mibanu wanzu jemtu matabu bali tena samba ayabutike gowist hakawundreza shabanga una experience anu wakatoti kidanganya werejei ngojojua wamenya ikosi kuwa na bianrongo uka zero gazifanya pia zimenye wanondoka wa mzingiza abo wandola mtipe baige mraezi wandola kona ujatenga mzima afanya kontra abadi soifu aliamini mimi uzambandoka mitibenzena menrapo bahaja afanya kontra ya mzima ya sheleze ndogo yanambia bumibejo kosi kuwa na bianrongo ikondo chatonga mimi tunatomwa bila duambi hana biando kukanga mhutajio wakati wetile wakae mzee kujoka ureje amba baibali ngamwambio na Mwenyezi Mungu baina hangu na wende ule shahidi wa nga mhutajio wakati ngo mhutajio ngo joni mora wondo bahanu tikatiruma tila umona ni dhafirubunu wakaenda kandida bahima kauli anambia sabe mroi hahungu maisha ungu experience ya baba haika dabidini abati biti kidanganya au hajidanganya au haridanganya gega mumbele udua njema Mwenyezi Mungu yambadili yamtoe mwenzi njema haukaya banu gena wanashe wangu wanaye mtuomba dua wa ngranimbi irudi nambia wa hambu basambe go fursoi nambe ka kolonela zalibu rendo nayu muyambu kamili haukanga risa ukabanu tena nambi wana mahambu wa msindia uka maudu ngartore mauziro haukanga rikaliwa ngarema gela vimumbo sebanu timdele nizema kumani voti haukati jisunzu saitije kawa hambu banu yewa kala wa hambu dia himambi okonola zalika tijawu yabo wandu warikali yao wadungo rema mwe position wa hambu na wakirati bailewe kai hambu kwa jamru makolonela zelere ndinani nana nyinyi hambu mamimilia na mstafiru maudu wanaatwa tijukumlo heze mbizifanyone zinu gabo ngamwambio ka mitide kino wajibi wao neze mbizi munda sijokati jibiwa eka kolonela zalo jabala harume experience yae harume akili yae harume imani arifanya jemu akomori pia jibiwa simuono hadu haya hawema hankwasheo hanimala joka uvira yeserse ikaibaki shafanye kinyume ngamjoka ila bala kama navumbula serse tena ye washashi wa komori wa jomrehemu itsonda wadambo sendu wanaye no wanrongo wana faida wanatahomba shakabati mbujo hata wao ngabo wenji mimi wajuao wanambia uka wewe ushindisha karja shinda yabo dala mimi njaparumbia mdudu ambi si hana falsafa hangu hata mruni mwenyewe mianza hunde haki yae kadhalika minjaparenga kolonela zali andende naye izo ngabziro tizo Mwenyezi Mungu buje hukumu baina hangu na mimi na makutokia shukra
wakati rakaza na koti hule abo na ukaza kifu deputali mhachi ngamuhuziso mna suala umjibu haufubi dukaya ekardo tundabo haribanu waja wade wa avese na nyimbade nziro ikaonga zishanga zao ngarjouka ya raisi wa hekurdape elimo Medisuf are mwana avese ngujunrobo nze kolonelari fi hafu sababu ndo wade wa avese Ibrahim Soefu mwananyuho wahe hambu mwanachama wa serse mwakabadzima harimano wade wa avese gujihunro bonze na msomeka hajua babalangu rengo hinru gujihunro bonze ebenge rikwanza rijuwe raisi nge mwade idarusi gujunro bonze hambade wandu wenji wa mabadeni ya kimungu shekarudanga le guvernoma kamira nguma jeshi emivapia waona bade ziziro ngwa junro bonze raisi tuwa kahuja shange mkini hauka harimanu wade Addis Abeba ani aferinu ketu tabishambabe ujanza ube nyaswa endrini kweli uniwa kimungu shaiba kawajaha sababu tena heze nombozi marhaba menji banu mimu amini mko wako wanro kwa jije fursa yangu na komitiri ya mwanadamu na unjoka komitida ndrede ndogo tu Mwenyezi Mungu aniumba lesu ala hilo zero hako amini yangu mjoka zengo pia zuzilo wa Mwenyezi Mungu sha Mwenyezi Mungu mwe Qur'ani yamba kullu shay'in sabab fa atba'a sababa ndiriki ngenga mjuka zahimda yonga mjuka zahimda banu zembade hizo za wazingara jonzingara mimi lo banu jujwa mabdala ndemani ya vese ngabo go koma mtume afsi wani wade wo koma mtume afu yaba mrugo jiwa kamru aswani wade au hajiwa kamru afu omkutujwa Mwenyezi Mungu au ya amini uka siparishia nzima tantumvungua hambe mruona fea Mwenyezi Mungu hamjibu kono le arifi akamba kaya apularo itwa sonti hendo hakini mguna msami gele swala hilo amhambia kansina ulijibu haku au talafuz zaeze mbade zinu na rizini ke Mwenyezi Mungu darju julen razi yavukishwa Komoro shana rudiri rieshelezize hewa nadamu henyi mlonezi karende zema ho faraju farahafu haumri yafu wakati Mwenyezi Mungu tsife haduambi tsife ha dhulma ndwati le dhulma bamba bangu anambia kaka uli dhulma yonja umwedamu ya ilao mwedamu ya wenjie mwana ilao mwana wenjie mjuhu ilawe mjuhu yende sheilembo ata sheitana ata sheilembo ani uma generation baita de tundu mwanzano gumshikad yakaoni sherehia ya kiswa ya la Hadhir na Musa hanambia hadisi yote na jokalo mbangu ila hadisi ya irenga na rombe dua tena ngamikazo gomba dua Mwenyezi Mungu jalando alonezi wadawu wadu ni uriao ufungondo wanu de takabbar de kibri wa aloni watakabbar yaku wa una kibri shawade waziungo kongo zingaro myaba ngamimwade banulio bana ndaba kap Mwenyezi Mungu anika yani suha ya ziungo aya heroho ndiye toka nishida na urongoza bana shabanu wojenu jaman kishida tena urongoza ngamimwade shanga mwanzo mwambie ka lesu ala hilo mimi ngamliroha Mungu ho winchi walo kama Mwenyezi Mungu ndio mjofanya cha Mwenyezi Mungu jorelea na njema na njema ufunga ne mjofanya ambi afanywa nanya hadhania ufanywa na nyambi hadhania udhulumu wananya hadhania ulazi haki za wanu Mwenyezi Mungu ndio mjilia endazia shazoka takatibiwa au tirudwa naye nitoba katishtakia Mwenyezi Mungu alhamdulillah rabbil alamin shukran depute Ali Mhaji ingarjawo shepandesha siasa ibirinje mahadisi ya husule jubala mawakala ya mwiso depute Ali Mhaji ingarjawo kaya raisi wa daula hambohoni ze voti mfanya le chama la sente nyodo opposition diaspora ngo woyiho ngo afanyose maandamano shaha kazanango elo shaha jabo haribanu ngo finalize yembana ya mwiso nande le jumba la mawakala ilia jokana daula ya sisamizi nyodo opposition sente mwabaka mneda rumaze voti hizo hena mwamboza hahe ze candidature zaliso depose wa ihoseni candidature 4 nchujuwa bahe kaze njeza ndezabewa maindepanda kabatata parti wabeha nyinyi mlimbi
ataye raisi wahe sente mlibara karongo wabaha hamba henda mrujo henda rekaye sente reketi sente rekaye opposition rekaye wa serikali rekaraia ujohenda wongondo yare mvuzabure haukazi ntivoti ilo kumbi rekwanza rijue eliho ndeze voti ya mbohani ya jinika unuswaru manyi warabi yawe uwe mwengaria na wesa wa mwengaria na walonzi yani wanzo wa mwengaria eba kamtsuze mbiza puhumazi yenda arengaze voti hizo yajihalalisha yenda arengale le baraza la mawakala otaji hema suala madziro ya gashe na mipaka nezijirwaru mublemengu eba kamtsumzimbiza aunga nyina reserve aunga nyina suivi ekaitsoka kamjenda eka hazifanyanga nyandwile muse ngamjibule suala linu haheli mbili kama zina zimbizopu akapunde ulomazi ngijibu nabe kamwenda mwekafu itondo wade wae Colonel Azali tizamba ngamzambo hasazo ya mapinduzi Colonel Azali katuta etat de droit akamwono actif fanyandani do tsambaza za institutions za nti cour constitutionnelle akomye pale airinditi yabo uandwa joka undra wana argument wadoa toa izo arguments tuna mshingi abanunga tukadara mbansi yesi sirlo yabanga kufanywa kwezo rafanya nguzi rwali paronnanti ya kana loi de finance par ordonnance ya rumaidi ko eka par l'ordonnance que tu l'as dit mu dure simo ya bombe ya kidanganya bombe ya diwaza Colonel Azali hawombu tumjua hawombu nzo jihadaye ya dona makrizi rwaji nzo yafanya shamwambia ka ekaya zevotiza vira le 24 mars 2019 ilo zitosha ekanzo kudeta Colonel Azali zifanya electoral kudeta militaire yazifanya izo zitosha haba ketubidi mwanadamu ya kidanganya nge walomazi na razimbize puhu residence zergo hizo haukaya etare ilo hakimu gebuli yo Colonel Azali ha décidé ya fanye zonza retenir légitime zembiza c'est légitime zitendo za karende washira na imbujo renga ngabo mimi ngamiba mwijana ne president wa SNT ngamiba mwijana na opposition ya kweli wa aminiu izo ambao ni zo fikiriu ketu bidirende karna wenda ngwandu wahenda kairi watu ambaye shawabeha almuradi wajo jitwa jawenji wa jitwa hauka ekama na damu hanziwa ngojo sikuna kawele obabdala ukaya ngasi umandago wakati serikali ya handani serikali ya handani ya Colonel Azali yafanyiwa karihi la yankiwe posto ila tunkwa posto ministre le secrétaire général du parti yarudia nziwa humwelisia mwiso sirambaka Colonel Azali yeujombia ndundago gujorambia ndago ngabina mwanama konge farataba mwanzani wae ndundu sikadami na ndani yangu wajiritendo kwa kujusami katina ndo shamba adabu yangu na Mungu chati ya Mungu bashetendo shoka tishafanyia ibana uonge faraza kujongoza mpare sabaka shetendo isho eguna mbio yenda kauna biacho ruda kama telefona kwa hadisi dai nao samba Colonel Azali afanye zero hizo anambia ka ilande deuxième mois na sundres sababu henga mwambi ubumwana ma uka Colonel Azali kujori hada sonti ya ka shetendo sho hada mnyezi Mungu bana baliwa mziro sababu bwana Mungu ne tsumurlo ni yini ka shetendo ishu ka tsoni saka Colonel Azali mujwa damu ndutsi bwana wani la utungu hadaza tijati jivuru mwezi akazana bahi havange na utungura hanami hani para nusisa wali jibala usikula uonorgai sababu bumana yebala sibujwa sababu ndo wala yevanu ufanya ukaya ila kili au jizi la tujizi yeheli ya Colonel Azali zo aza corona usoma fanya chetendo chila ya hada Mwenyezi Mungu sio kama jori hada sontipia bwana huwa atajana hani para hani wakati mtodari jele so alelo sabalizie bala lisaliviri shashe itendwa ngajo sibutin shambe adabu ya hangu ne dini ya hangu ne mtume wangu ne Mungu wangu shukran deputali mhaji ngarija warumale baraza la mawakala ngarijwa ukaya le baraza la mawakala ngilo na suruambi ena mngunguli tsobozizo shayo kabo doja majumba mawakala shale jumba la mawakala la unumaha la hema hamwiso yinu la ubalia kabo wede kina
liminyi yesurwaya ya jumba la mawakala au kema wakala Komor wajirende shindo wahuzao amamru ya kaza mhogo na nsuzi kabatsu dafiu parti politique kabatsu dafiu nsi kabatsu dafiu bavu chena mrugu dafiu ya nafsa moja hao na depute ikawo azala sumani kajaka na madepute tonda wena Maulana Sharif ujaulawa habakisha na Maulana harende hokaba hangene majorite ni ya zambawo nguni kiwazo no winjo ahema depute eba kuti muhara ya ukaya nganyina mrudan kuoson Mwenyezi Mungu nyima depute wa Komoro ukaya mtrahise wa Komoro denge finzima yo langalawa yula wapia bekanu ambao kaya deputali mhaji mwone mwema watwania shekanu wambwe madepite maudu otso hamara pia ani kutina majitso mwavoto depute wenda wonao ze tarahafu zinu wa Komoro watsona madepitaji tojema haungo jifahari ezi jiraru male jumba la mawakala ne namne serikali yende sawo ile jumba la mawakala minyi hasura ujojibu jo wa Komoro deputali mhaji marhaba menji wabda suala hilo zero au kalibuso wanama radungana usikitifunguo hamungio wakati mjuse suala eba Mwenyezi Mungu kanzanda mebuda hindi o Mwenyezi Mungu jana na kauvoti tsela ngono ngeduga na sersi ninajiunda mwa parlement madei emba ndumbo senjifurahi ungafikira ngone do parlement garde position hatta jorus kono njaibadi kati mduniengo au mrua sersi anzambe bongo na jilao shati garde position zona ukomo uono kaya ye budget andani ya serikali yahenda kinyume nezemfaida za wananchi akaikanza hizi ntohole ihezele gashi iheze zinru za hunda iheza tona magari wananyasa wa Faransa waheziwa 250,000 uma 500,000 zenguzo pia tihara uvoti ya budget hiyo ndi serikali hangu akatoa kunjaka na roha yabotsi onisaka yani behaba lando wananchi na mitikatire miaka shauli hondo wanama wakomoringo wariona usunti pia gilo amalo suala la ngamno skitifu au kaya e parlematu wanrenda pia kama cadre superior wa juu kabja kama na trombe wa depute safarai sikaulinda na memwambio Mwenyezi Mungu ngo shahidi wana mambo mazaidi ngo nabii Abdul Hussein handani kama nje parlemenu horo habano yihenti mfano emananyasi burwana ulu msiri taula bashe uminyi uindile dao shai hansi sembolila damanzo sisi rihensi timambia ze project badorifanya bahi ekati ne wananyi dogo watilo araungwaze biro da mina depute Suleiman yaka kestoire na namambia ka hazinu ze project zandisa katundo nite na koda ende barungo raifanya ritirenge mafuko ya ungua rifanyana biro rifanyana haziwa sha tudangalia paroma hatu itoka paroma ya pesa yabo nsinamcho endabo ngamine haya hata wakati ila nimtsataya nsabiti depute kati pasha gari ni mjuzile mtswararo tishema depute ya Komoro ya kande siwa sabanwa ndrambuanga nzwambe hata wandu wala wasibo nsiri waswili banu kablo kamwana pchasi wala amba mesule depute ze safara inu ntinkiaza tabarisari sema nda sazibiri zirambwa kawala wandrambua wakanza ndrongo njarongo yaba mwanzo mwambe ukaya ngamimba mwijani nroskiti ya sha kamina tamajema ka bakama tani madepite wengi karja kama majoritaire ngamina depute wengi yao shagamina madepite waili ngamina manama uporo depute taju mshizwani ikawa mwanadamu ikanyongwa ikavungulwa tambabana wahe parti jua ikawa naenda mwanamao mina tarinda mina rijuru ma komision nzima hajana mbia ukabimruda weku ndatwabia ifanone yao bararantu mju wachembu mju bati udungu mwargo zinji shaba timbi nga upando wi akanga weserse na hiyo tide parti yao anambia kutaju mimi mruwa swili waki hakausha babi yangu tumweze kaseti sishazi kaseti za liswali sidungu mimi mruwa falisa pangu ya kaliswali yaku lazima rukebanu bazima shaba timbi tawe nga weserse bwana wana beru yuneshelezani wakati ankaza bahia anambia simhela utungo siku bahia tsunde mwandamu et sans faute
bo parlement kaja pare do biro Abdul Said hata jondo skolewi bahinda mina yeso hili ngasina lua yezatu zilona TPG karjali wazo za 2016 domwa za kamili karjankiwa wandu pia waliwa badi sisi Swahili aka sikarjikana darazita gamina madepite rafanya bwana wo depute Ibrahim Papa depute msaidie yabo goju karadi kamtimizi batika ubenzani mwenzi wa mwiso depute tosha mwanama rafanya bwana bazima kwa mbande umaji amfikira bange mwanama wa damu nge mwanama wa falsafa kumwana damu na jua kwa fanya rongo usifanya aka mimi ngabo wandu wajomba tosha kausimwa damu ya timu minja timu mimi ngamina zikhalatu za kibinadamu mina zidefu na haini na mrandambi kumwana masiasa jokati mvunzumu ngamumta usama wani vunzamuo ya ujonta sama mjomsami ya tujonta sama hata usiku jonda vanurambila neza kweli bahinga mwata usama sha ya madepite pia ususo madepite wajua badi mzima poragajo ya watra she madepite wajua njabao mitume sha waonisa kanga una parti wakodo trai parti ya wabakiao IPDC kwa jonsami jaradini vumbuwe njaona madepite waya madepite wa IPDC zerungo wafanya hata izamu isobanu ngamombe kansina njaba doana mawao de madepite wafanya nayo walikosa hako ngeze mkweza bira parlemento garusa mnyezi kuna wasami shanga mjuka institution kaiti mchoka bishida irejei si ni kadzina boîte d'enregistrement ya bwa mwambie ko wandu nunganza banga biko kalwa za gashi na tijindini ilo bobo runaji ze sharia za Espanya mzobeti salama azali gujozi promil gereza votora za tuvotiwa yafanyezo wenzao gasi umadaula ya hurumia ya dictature warumia o regime ikao que tuste sharia que tuste binadamu choshela basir kama deputy rengwa ne polisi akiki ndio ribi dabina deputy msaidie ribi rondo fudo parmi wa den lono wa nutsu lawa au ministre de l'intérieur gendo kwa mandizo get tuambia babdala bose nchaka njajibu maswala rondo akawondo wanama njajwa wavumbua nai shawafanya zebinga mwajwa wahuze parloma ngamwajwa sha amrengo fursa tena ndadema depute wanama wajua ukayanga mwarande homage akemba narifanya bazima hata joni jaka amiche zebana nazifanya tisifanya damina wanama ngamwarande homage atoskole wayi shukran orendo haruma le suala la mwiso depute ngarjwa ukahena ndongo ifanyimu harumansi ikandungwa towawo mpaka wansi kandungwa rengo decision yangajo ya daula kamili ibidema wakala mrwankwadzitso nane kara isingu sino degre ijeyende haruma harumishi harumwe daula honge bidwe mahakama juwe renkwadzitso ye mawakala mu renkwadzitso nabo wenyu voti sharia ndani o wenyu shihafadhi washire renkwadzitso de mahakama o wandu washibirili yao shi jomolo wa atake kashido jomolo ilonde hifadhi zinongo zopia zilazo hamba ezifaizo zonti pia sharjari fushwabo hariban ngaronao ye pare ya kwandisara nguha hayata mitsamihuli wenda mwambambo anafikiri bala yenzia ila wenda ta msaweni au jomalambo demula warengo urale wakamili ne mashinwa wanrafikiruka ya balanga ila baz ya ukaya wakazezo mwa makolasi awe maturki ye kayango endo zao wapuwezo mboweza weke pareisa rijarbo tundaban runduka wamilikishiwa ye arduila wakansi na yonde helizensi maskini ze kaurengwa otaji ze kolonizewa vatini ambasadi amwarjo ambasada faransa bao heni plus wa yunda hungo tsondoka ila ambasadi batamroju wakahubuza ze nyumba na bwari kolonize mahana maha sharbo tundabwari banuka ye palais du peuple ye nyumba yawa hwane mashinwa ngemkinuke serikali ya Komor kwa jaliba kwa jaliba ye mashinwa na boya jana wazali wakawahe pale ila wajaba sa wa reklamo kangwa nzo waliwa ye mapesa hao ya wakafanye pale shanga bo jumwe pale waja wakaza zombo yabo hashirika prive wo haribanuri fushi kangwa nzo wanzishi yema wakala
ya ukawe sawa rengele jubala mawakalo panda junde ziliwa wa wahepale ekutsanga loka yabonyi mawakalanga ni yabo nganyi mazahidi ndrongo amani zo hata ye armu yo pale ngendo ya rengwa ni mashinwa bahari kwa jalibwe nyumba wakawo habala eba ni madepite mkantije ekakutuziju wangaruju zao ekango zijo depitali mhaji emkantije ni madepita komor ye armu yo pale yirengwa ne mashinwa wajimelikishoka ngoye yawe sirkala komor hele jumbalila kwa jawaliva vaungwa rengo ye armu marhaba menjibu Abdalla yo mbesingeno skitifu shale so la ulandisa ya bole bavu la husu arudi akansi wane mashinwa ngela vinwa jusisi torango abana kabula ba mimi tambilwa ni shinwa ka wafanywa kontra ya 10 ans mahakume sha iye tabia yonge jiri umansi za Afrika wandu wala wekansi arudu katukuri polili mtuta kaba nujondrongo kanza ba mimi na hazi nankiwayo ne conference de président de commission en tant que commission des affaires étrangères nankiwani Abdou Saini nifanye azi mtsaele dao lone machine wabala wali occuper rangu 40 ans dalili de lila lo karibu ne palais du peuple si wonanane machine wa 2 fois sikuna wapara ndani ni onane nao banungare ndo nzuani ngadunga no president da nzuani hata minjelewa shirika privé lona ndini wotsinde wadunga na president da daho anitijwa kaila façon ya uni ji diati onana nao apwa directeur commercial mahadisi nafanya da minao buende hata anambia kaenda mbie pale watsae papier wajiba prouver kaenda we place mi hao samba simwambia ka un chinois nguna mbionde na renge nji justifie arudi yangu fungwae wende joka musisa ngamwambia ka kansi arudi yatu na hiyo inko ili kadha hana baka arudi inko ni kompania shini wajirisi sir jaburangu 2014 riwajirisi le dawa hili saba ngenda bale kontra baba no abala ila hatu garujwa mazima garujwa mbani garujwa majirisi zani chaga nzo mnikansi legal mamnikansi legal na nyinga mundao mkasa maluka ngabo garage ngabo abanga dugolekeza magari ya majeshi revanjau gelika samba zunjara na sigari lipo patenti samba ya patenti nyomba alishase wenye arudi ngatsa si wankaradevu usikuwa sa ajana bakangono nzuani tse jana juma sonana nabo trasi wa haja mwambio kaya le kablo namba ilo nzima wana alamba hanzali retirata kajari retirati mwambia ka ejo mkinishia Marekani wa jeshini waregepandisha arudi wa kensi ba banu zingori jonga sima victimu wakati wakilisizo arudi jangara bautia hao kartujua samba mimi ntikinyume neshini kembra jane machine wabanu ndani wali swali na wo dembra filosofia hangu mndu ya jayo shinige fanya ngo vous êtes des partenaires vous êtes des amis zora mbani komjokani zo mkenizo legalement anaba no vanisi zora rajuziwa doke arudi la ye compagnie comme qui vanu aba waja kufanye pale kwa jaliwa ani yabo tuliwa yabo kona pulia arudi sambaka yabongwa mbyo mwana mtiti hangwa mbyo mwanadamu ya baliku na akili mkomori yo insulte komori kunipata bana budamina wangu jo sesile galango ntiani izo kutilo kukozambishi ya daula izabili yo entreprise privée ni entreprise privée yo ibewane daula ya shini na beke shini do occuper arugui bana no tsinda onde compagnie sababu hika donki ya compagnie privée na inu yakafanywa bani yo aide publique yafanywa baina heshini ne komor yabakega bondo radio ndi yonde daula shini ke daula shini ne komor ko tushiliana ko jonde la ufanyazi za saya yaburanti mkodombi andungo yabo msamtania mrenge arugui ngamfanywa rapport ranja ifanye chakunzu jomba ndo zinji chabo zendo zo babdala na mzidunga mlamwa komor ndini ngamurongo fursoi bamamje ko paramini za affaires étrangères tele su aladini yalitsa wonde kaban ngabne pande wa arugui bana hahulizwa daula karna wasame dinambi wana komor ka souveraineté ntinu ba serikali no mzambe za souveraineté yako bahemba ndu ya ndani ndi arugui hatu yabo watifanye mza ya urendazi arudi zimniwona ambassade yaba hangunu zilamdu tsa autorisation bonze ngwatongore ndate pare yawe arudi waenjeza tizo mimi tichangaya hauka wakati mfaransa ruhaba nenda zae kajala dimore jebana jaru kipere na arudi
haukaya ka koloni irudi tena bafanya de dommagement mtujua zinazozela zijiri shaize msizino si profite yema yani négligence administrative ya ntinu na la mwando wananyasa waliona dans les administrations na waju iyo tukorenga rugobanu ilutsino goya wi watu natsi wao nzonti ma partenaire chaque même na onis kainunti ilona sharia ilona abonga mparo ministère des affaires étrangères gamparo mi sécurité wanu wadungo jaweribia wajube yo de sécurité nationale ze arudi ya epa denga ridungao ngarjoto raporo mjo mparani wakati bazen wakati za haba linsa mdinungo ngarjona nane besatar wasuli ambassade ezami jabano na ambassade manona na compagnie privée ni président Abdou Seini ranja mfanyia raporo ya bontina mjo ambassade ngo chaze ngo hizo mtujo julanda huvi zabaendo wanuzisazo ndiabo ntsina kutokuhambia ndogo zinji ngamjizo pande huo chaizo ndogo za wakomori wonsi pia ni parao reserikali reopposition watu sisitwa ikawa basi ndogo zijiri Muhammad Douglas Nrwaji ili richi yao ukabawe ze kompani chinoise zilawe fanyazi watu kuji approprier aru ngo yo hatwari mkuu ijo jirienzi nemnatsi watu mtinti renge mabedun wajawan kwaze passport zatu iyo ndio nanzoni jiri londele swala la mwisho munikawa abunga muniko ili ribaye umpango dukayanga mina mwanama mkomor yaka Abu Dhabi juzi akahuja ahelelea mabiduni mengo mirandaru na wararu wakaurenga na mero ili wafanyeze formalite waro yeha harofanya formalite ashanga amazabaribo kumkomori kajaparo abasi wa komor yahafikiru kola mwarabu kemkomori uwe yemkudu hama mwarabu wao mwambio kasi wa komori na bale sharia shasambi harifanyila nayo kari urani ya wankiba shaba saranzishi ya mfame mwamda hubini mkoweti ya ukanga ranzo abare ndo hatu abaha baka sharia shandani kauntswanu kanyima wakalamzi jua abaha emabiduna borendawo sharia shanki bashitolwa ababanga bo sharia shabili shahizai shatuvota ni mawakala ukema biduni watsahawo wahundre haki sawane diaspora bo wanzo sharia wende wanovota uwavotewa ekande mezi sita ukamratike komori ngo tayari sheke diaspora ngo aganyeyo wanzo mabiduni babo waganye haukawa somo yoke kirimrare ngo uranya yadotsa uliwo kango jojo ndashino uranya amma bawo o wakomori walwaru mazenzi kwa nojo ni kwa nationalite wadosungulia ngwanza we namna mkomorani kwa nationalite ya heshi de namna biduni ya jojo ja komoro hawo ya kemjeni o mahalali yo shaho hawo komori ya bungari shanga hawo izobo ya rambi ambukanga bo problem ezo ngo zahe mabiduni zinu rijertsanga ne machine wa watsongore kuipereze ardu rishaukanga bontsika wo wesa wakazwa mipaka we hanti base militaire hemwanza shonga wagashi ebanze rongozi nkachuja logashi ele gashe linu mwishauze harihani enyi madepite wa komori nga mronkwa dzito ye hatwari inyamili yawo wa komori au kamtsura nkwa dzito eke mabiduno wado jivuriza vanu enyi mawakala komori nga mfikiru indri au nyi wandu wa siyasa ekabdu waza mnarongo wa bidube message uniko wa komori jumaze ngora zamba bande pitali mhaji Abdallah mimi ngio na muda bose njarungo wanga mjo undre fursa ndungo zinji bose ekauna mbia le suala la mabedun bwana zarilambe bano ngamtoneza mbe Palestine na Israel wodo mfano mjo kauni jada tale umbe jatolomwe ardhi ya to na hulauza ardhi nkawajeni yo hatorin kukadhalika mnansi mtinti ya mandoi gajenda tanga bonsiva nuza kiarabu wajeni ngo wejirana wenye daula uzamira shawangu batu wajeni wako tunikuwa urai wanru hazi ba ko janki unu gwa mkoze nyirani gwa ulizonzo aru yabona juo kwa na ko donela zadi manao ndoka minoriteri yabo ekaze ngo unambia zobanu bizona mshinji nambe kayo hatwa sisi rangu hali yonga mwambo bamwijandro ngo na kaurema yezia ya mheshimiwa Sambi mimi vukishobano yadiyo de spenete no nitsikaba mwijano ndo kawirema ndo na tukaradi stolo sizo ngaspari hana ule uyomi na uhakika ka ezatulo katula ika spenete economique
wanu wachavanu wafungu sidi ende afungwa sababu ndizo hafungwa sababu ndizo chanjaona hata usiku zima jana bakana ribadilize sharia zenu ani ngono na fiki ukaya mimi ngamlole tunda shali puanga mfungo yabo wakomori babdala chau zamba nsujabjo kawenjeza ngwendi emwenzankili haelewa ngare ndumre bahati ze ardhi zatu zikeja Palestini ngarjo tulo Palestini ngwa Liba ngwa Jordani sisi maudumbo sigarjo tulo banu mtuga jobi wan bose mwishini shaba hapo chini kwa tuna zamana wa Tanzania wa jaza bose garjo Zanzibar ngarondo za tolo hiyo au kemna ardhi kema bedwe katmili wala wardo enji za nwanki wa bati washache banungi wa twari ngazinda tazi ngazuzibo azi zerugo zifanya zinu mimi amwambiti paro unda mdu paro salimu sijati paro Canada wondo akatokoloneza ula wandani sababu nzo bangabo mkomoritoi ya haja wanaenda wala timlaulia wana mlaulia lugha njibu abatije makarwa Kiswahili sababu si mkomori kati kuna passport komori ulisi wao haihulu Djibouti akamwesha Djibouti akana mali aulu abaje stade abange na uraia wa Canada bwesikana bwesa ila sauti bonga mumjuo bana ya boys istabia uzasi passport zitu komunikaza ndi sahale rana sambi ndo kaifanya bwesa zilegalize unajomaka embavio ndo kumbavio hanina kubaliano kai haja nizo parloma ai quelque soit les avir habanga sifanywa zengo zinu kasta baima pa comme ce suala ema deputy bitin vango tunu sababu dala ma deputy bona haba kabla kartina parloma ngasina bati dan registro e bati dan registro izo gatiko bishop du seni na maulana wafanye kawazi juu ezabakia bo wono juzi wafoti walu habilitation bala zalira ngwala kapta empereur ila min ngoshoka mina tuna zamba ka izo njua zalimo ndo kemfome si zamba tikaonia mtu fumwa abamu nasamra mbua zishare espanyol yaboye wa komori wani warishi yawano watilale baba na wale swala katila siasa katila opposition na serikali ni suala la uswa komori pia ngamjogo embaza arudhi za hanyu ngamjogo hensi hanyu ngenti hanyu ko johe kazo bazi militaire tumuloga shilin ekakare do kabula raziste karamdiano ngamuna zigiru mu lemengo kabogo ngamujojiro ngajoka ngazigiru Palestini wawaze arudhi za hao Gabo mimi ngambo qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un iyo njonje zabanu kubamba ndo lewa komoro yetsinu kenabadiliwa ni wandu itsondasi na rende tifaki tusone opposition gozo wanadamu mbaka opposition wandu warenzi okay azali haelewa komoro ya kusanaji aranyise opposition ya parola mengo fanjao ngojo kajao bala jao asigar toka ukodar ni babina sumana za njao nambo manipulateur ya mtendea na rende tifaki zi ambition personnelles za atu residenti mbaba rewanene regime ino tabaji état de droit kabaja état de droit haini mndu yataifa naye wadungani sharrensi uhanza ulojikaza wana madishe wakibinafsi ya vilina mbiwa komo msomando wa siasa ekawa nansi akanga mjoka kamtonzezi yon ngami na uhakika kamjajua mwambise opposition kamna bwana ini inutia limaji inutia mwenye baraka inutia ya kapatia mndu tukanyunti inu daula ritsaondo kwa haki wanahatu wajewa inshindo yabona jure de tipaki rambie serikali wazie warejeze ngiridini mwambie nuka wanama mlona huba ya honda mweze votiziri haini mru wanzo nsinu na mabanio ya tede mweze rabo zimba kunda legitime uharamu yenda jeuman rabo na rensi ba iye communauté internationale wasawa jusezi twanga mwanezi jiribonze ngamrego mfano juzi mwana nyasi swali mwamed swali mnyezi ngadomni kamfu hapo ende mwale bunjilo ngamjo kale bunjilo lila kajato jenda shalla halaliwa yabwe halaliwa yabonga ndio na tafsiri ukabunjilo amande lila halaliwa kolonel azali halaliwa yabwe opposition tunge kubaliao shasisi rijaji sao retanyaze mvuza hatu ngardo fuzu na mi zembizi birawo nsinu ngari shitakia Mwenyezi Mungu yanke ensinu mruyanzo ya inke wananza Mwenyezi Mungu kitifaki ya jele nsinu ikama zutike ja seshedi na mori nsoma Marekani
haini mkomori ya unde baindu yale, haini mwana mkomori ya unde msomo, haini mwana mkomori kange mwade ya unde lapitali yende, yonde duari yombao, na singa mabobanu sikartu yenga mndu, yirudi nitimizi hewa hambuwe, azalia tikia jela hatu. Koloneliza azalizo afanyambu ngazirihoe hambu, mimu hambu hamadanyi, ngamu ema mwaniwe hambu, na mimi njana mji maksus, mimi mwana hambu, wala umani uni mronzo wa mjie, na kendu zazali onzo manenami, shamini, kavati, mndu sukaonti, junambia mimi mwana mkomori, miti mzuani, jeke miti mgazija, jeke shami mwana mkomori, ya wakati jahambu, miti mshuani, miti mimi mwana wae hambu, ya bonga mrengu sawa na sire dungana hani ya njema mjengu jole keziti yenu inshallah ya rikatafiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba. Afikiruka ya shelera nwana dakika renje zabanu sina depite Ali Mhaji mjua zinjo kawinde depite ya wahelejera la hambu wa kile Komor ikaw hakomba ni mweyezi ya Raisa Zali haiva dingo ena Dr. Karihila na ili bwana ebenge yabo rijari mtsegele bada homorongo wa rijeze fikra zali rilirili ya umva wali Mhaju kango jito wolora watawa Raisa Zala kutujita ambaka tujita walangu jifahari walange na furaha haukawo mwendo lone senezi ya Raisa Zali yoke fananaye na yaone so wanu wadongo mde ya wamba ukaya wondo wa mdevelope amba wanu yeye hakafundiwa universite hakawa kreyeze sindika za kahunu ye mrumishi haukaye ulima ye mchungaji zinyama ye mtafiti arwi yeye meshahe akabonze no hata manaje hunu ya ukabati mrujo mshangaza dongo kaya wondo wa mdevelope shaka na ushindana ni wanru wa ibama jamvi hawana nkatoto warawawo yiho washindano na ye kolonela Zali raisi wa hendaula na yamba uka zedongo Dr. Hamidu Karihila yamba ukaya yezi ya Zali ngende siwawa amande yezi ya Firauna ha felicite Hamidu Karilo ka haonono na ye hamirili ya miva injibanu hajumva heze voti haunishoka ngumbiso ya raisi wa hesente mnyibarako vatike mkomo rujenda rumale jumba la mawakale wanzo ya votewa haukangondo ya halalishe kombambi na usoruvu na tabiambi haukezo tivoti wa wanru wendo hamhalalishe haukarara ngo walo yabo kwa tina zorenda shazero ngopi angizobeti salama izopia unishoka heni mrujamba ngondo arumwa voti bala hemrema haukaya kabati sharia shiste hilwao Ali Mhaji haunishia banu ya ukaya yeye nguthibitisho ya ukaya yenge banu emeya niliye Komor kana ukubali ye Komor ipiho apengwa nembu jona haya ekaha faho ndani hauhafu hapalwi shango ngo Mwenyezi Mungu yafe hambana za kijihadi hawanilia endaula Komor haja habirilia umva wa husu ze twabia zilormale jumba la mawakala neze twabia mbizi jiriswa uneyezi inu hamba ukaya kweli ngabo suruambi lwarumale jumba la mawakala twabia mbungufu na yengu felicite mawakala wajua na yao nesa isi mumbari za wanadamu kakajaka wajua na yao warambua haukai hakaujoka unumwendo wa diktatur weda warumayensi shango mbisi wao no wanru warumao le jumba la mawakala mazefahalo Maulana na Abdusen warenge le jumba la mawakala Raisa Zali na yabo Burhani Hamidu he hansi msihiri wowo Abdusen katsu hansi picha engeti la yakeno wananya habo washinda wanyisa wana mafuko le jumba la mawakala likwenda hurabu karna shinda zengo ya zambaba mpia rizambe shale suala la kamuhimu dele suala lahe mashinwa ya ukaye mashinwa warengele jera lambude walirende la hao wakatika wakafanya pare kwenda hahayata mitsamihuli wanikwa ye awu hiyo shawa wahajumbana malaho wakanti sirambilo kawa walo ne sirkal ngabo wamba wahulu ne sirkal shaha tafiti la tafiti lani depute yambilwani mwana nyashinwa hamba wajiri le daholila e plasila hata mahakume shabo woziro haukayabo ye daula irengwa otage le jera lambude lirengwa otage harubitse na le jumba la mawakala la hamramba ye ardhi lo aruma jumba la mawakala la hamramba upanda juu
litawali wanema shinwa wa garaji yabo wafanya maluka ngwafanywa na hazi wa hawe yabo na restora nyima tukajua ilo shirika prive la hazi shawende warengele dahola le jumba la mawakala karibu dahola hwado kaze lojma zahema depite warengele daholila wajimilikisha baada rafushi warabokaye daula shini kweli waurisaidia sha kene ukirwa jarumanti waje warengeye ardhi otaji ne majumba ya serikali ya kaya serikali wayarenge otaji sha depite banu ngurambioka katujwari zijuaje sha bangada wafushiwa ukawarenge ardhi la batinale jumba la mawakala batino wako murujua wende watundu hanikwe hazi hiyo ni president wa assemble ya litunde ya paro wandu wawe yaje yajue hapara madhamana waba wanungo na rais wenda nzuani hashangaya ya ukaye banu shirika prive na udunga rais wenda nzuani wanuje hapara wasa ya dhamana hao yaje yatunde baada wa hadisi haonesoka vanu le jumba linu na mtowe kiritasi nyima wakala komori ya udhibitisho kaya le jumba liye plasinwa hanyu alimwaja shanga ya ukaya mjeni na bukaturemeshinwa haukali swali hinde ya janao bana yeho utikalize nzongozali swali shamjeni ya jarange ardhi ya kenzi ya mbemu nyitsuka yenda watowe papia ya udhibitisho ke ardhi ino haho ayo ndongo edenzao halafu ijaho mbanola shinwamba ukabanga ndongo tsoju wa bodepite vanu ye ardhi inu mwakanti mwahale jumba la mawakala kamjariliwa yeshini kwa jaliwa vatunga rengawo linu rijeri lirenge badala yahele jumba rawaha ratsuliwa na hunu rambilo kaye mashinwa do wasaidia ye Komor na lila jumbe kao wakauliwa hawaliwa izono za nyumeni rizijuao kao le jumba lile ya wanikara isazali walifanye lewo tsalinu ikauje thibitisho kaba langari ilwawe sirikala Komor wawe mashinwa wangu arengawo ye ardhi ya hele jumba lahe zelonjuma za hema depite wa hale izono kawo heni Mkomor lazima paretrama lazima zijue haukae ke ambasadi ya Faransa ikanti bala irenge ye arluila imilikisha ijinikasho ataba hawende warenge nepare wajenjeziza walitaho mbani kumkomoru rongo iyo rongo ikawo karna kubali lazima rizambe ze ardhi za hatu zitirengwa lewe maturki waniki wopandambwa ni hula nga imkini hoka wanzishi walo wazima ye moron terminal wendende wabu wanahazi shange mkini hoka le jumba lilo ntini mwe ambasadi ya Faransa lilaluziwe maturki ngabo hunu tsena besebana dabala babo lila shuka lila rongo ya Libi ngamfikiri bala ardhi ya Libi hau ira wahulizi wazo yaboye kai ardhi za hatu zinikwa wajeni zulizi wa wajeni zajiriswa wajeni yabole suala ngilo ziro ijele suala lahe mabidun hakahonesa ye Kuweti mabiduni walo Kuweti ya ukaze nongozinu ngizo na hatwar zinzandi sahale shabasa itumbu mpaka haukasa ambi hatowa nationalite yankiba utajiru jo develope shawati jehuni ye statu hiyo rifushi wa haribanu kai badiliwa ye biduni gujojwa zunguli ya ruma ye ardhi hamashtaka na rapor yani kwa ye mfaume mdahubi Mkuweti ya ukae mabiduni wa deklare ngwanzo wake sawa ne Mkomoru ulobonze ulona uranya ikaweka do tsaulilwa uranya haukai Mkomoru ulobonze ngujuaka depite ngujuha depose chef de quartier ngujuha hata ngujojua yende president kangujo votewa kejaja lewe biduni yani kwa uranya ijeke leo kanoja Komoro hao maleka wadi walo ne nationalite na wakati na uhuri ya Wakuweti awenti original ya hahe Komori abungu anzo waje Komori waje wastale waonowa na nyawo wanikwaze ardhi za hao wakenti aweni mbabanu watuwahwa gebidweni kwema biduni yondrongo ilo hatari kao wawandu alona utajiri wawandu walona mvu wawandu walona starabanasi wandu amanda wedwe jaza melina vyo wazube banu abwensi atu arelo raji hunre rilatiwa abonze yiho ritawa makazi enti ya hatu iregwa otaji habo ravubuliwa pitu silagash abwena mrungu jo
wonsi jubana jondre fedahet fatuzo walona uraia wa shikomoro iyo ndrongo ikawo ye karibuli ya yeshini harenge ardu yopale harenge mbude leo tena mfaransa hajarenge mbidila harenge mroju hajata kaulizo wa komor haruma nyumba ya kauzirenga kimvu ya jele oyo lizo wa komor ya bukarjala wa ruma utwana ngasu utwanan ngasaruma iteya eko wa komor hususan de mashababi wahe miji kwa jema wa shemeze zunda we komor seza tunale zindazin eza tunale zindizo depite ya mbaban ya mwambiani ya ukaye ardu yo pale isange rengwa onema shinwa jabo yembude ya rengwa nema shinwa lewe mabiduni ngwanzo wa jevanu warengeze ardu za bak haukangwa onora ya washikomor na yabungwa uliziwa weze pasporo hawinji badala heze sirkali zavira vatina sharia shahusuwa ankiba shangwa une nafasi ya uzungulia ebenge kwezi rika ukazaban humpango wa hatu na bwana depite alimhaji ili rimnikeni ezazuha baada mhomo mwishia ngarikazano vanu ngarjona na zilera za satena ejamapi ya salam ahasantum marhaban bikum Amengo ya uhuru